Rebonjour chers amis, rebonjour, rebonjour, rebonsoir, rebonsoir. Turi kuri grind, turi kuri grind, turi kuri grind yo kuza turasora amavideo kugira tugire. Uno munsi, on va pas faire de programmation. Uno munsi ngira ndabereke un outil yo dushobora gukoresha kugira tumanaginge notre projet. Hano nko hari ibintu byinshi dushaka kurajouta sur notre projet. Navuze ko dushaka gushiramo ibintu vya audit, ibintu vya autorisation, vya authentification. On a pas mal de choses à changer au niveau des API. On va faire évoluer les choses, ainsi de suite. Et on a d'autres fonctionnalités qu'on aimerait rajouter au fur et à mesure. Urumva rero ingorane rero avec ça, c'est que il faut qu'on ait tout ça. Normalement, il faut avoir un chef de projet, etc. Ataza kuza aravuga ati ibi nivyo tukatugire, ibi nivyo tukatugire. Je dirais même, on va utiliser une méthode yitwa agile. Je ne peux pas vraiment aller de façon nous intégrer de façon basique. Vraiment, je vais juste couvrir comment ça doit marcher à peu près. Amanam, comme ça, dans une entreprise de Mozorona, à peu près à quoi s'attendre en fait. Au tout début, nena vuze ko tuzokoresha irya logiciel yitwa U-Track, mais ngorane imaze imisi iriko irabuga, donc je préfère ko dukoresha iyindi. Numva naciye j'ai choisi ko dukoresha iyo nkoresha ku kazi yitwa Azure DevOps, kandi vraiment Azure DevOps il va nous permettre gukora vyose, izodupermeta kugira project management, izodupermeta kugira versionning ya notre application. On va quitter GitHub, tuca tuja kuri nzenya Azure, ku marepo yitwa amarepo ya Azure, et aussi n'ibindi bintu vy'ama pipeline, ama test plan, ivyo vyose tuzobishikira buke kimwe kimwe. Mais pour l'instant, c'est juste pour montrer ingene ibintu vy'ama projet, comment on va gérer le projet, comment on va faire ma sprint, au fur et à mesure, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, ingene tuzogira ama bug, iyo tugeze gufixing ibintu, ama commit, ingene tuzoza kuza turagira ama commit, n'ama commit nzobigera kwica arico, hama ainsi de suite. Donc, ikintu ca mbere rero tugira tugire ni kuza kuri, désolé, j'étais sur un site ituma nshobora gukuramwo bayita gute, le son muri background. Ok, ikintu ca mbere mbwira ni kugira nshaka kuri Azure DevOps, muca muza kuri iyi site iri mu congereza, kubera je nze mu congereza. Je pense que je peux faire traduction quelque part par là. Hama muca mugira ati on commence gratuitement, donc muca ngira start free. Umva ngaho ica ivuga ati c'est quoi le nom du projet. Le nom du projet ni Act twite ADN, kubera niyo projet yacu, ADN Gov BI, canke tugire ADN Burundi. Le projet, est-ce qu'il est visible, canke il est public? Bon, on garde ça privé pour l'instant. Mais pour vous, gars, attends, je vais le faire public. Je pense que je vais... Non, on va le garder ça privé. On va garder ça privé. On va K, D, Y, K, V, W, G, X. Je pense que ça va passer. Try. Ah, non, 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 non. Shaka kuntwara kw'izina, kuri email yo ku kazi yanje. Ah, ok. Turabe. No. No. Ana nk'ufise nyinshi ngaha anye. No, 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 no. Sinzi ingene rero nobigira kugira ndayisuprime. Reka mbanze ngire avec une autre compte. Kubera j'ai deux comptes en fait yo gukaza, avoir iyo niyo nashaka. Baranyitsikiye Kevin, voilà. Bashaka kuntukira un code que je dois mettre. Je vais aller de l'autre côté kugira nimuyibone. Et bon, nangorane. Normalement, nta muyibona nangorane. Noza ngaha naraba kuri Gmail. Normalement, ica ngaha ikambwira ati ok.
turonka ufata iyi nimero umva tuyikreya tugira sign in sino yakuze ndinjira rimwe na rimwe umva cige ndikreya kuri projet yanje yo ku kazi yakukreya kuyo nshaka jewe ngaha anye urumva tuza nga twegera créer une nouvelle organisation tugira tubandanya name gacambaza organisation yacu ushaka tuyite gute reka ndayite ADN Burundi hama mugaca mushorisa mushaka ko iba hosted no préfère hamwe impande yaho muri mais bon je musanze ngumye kuri West Europe on va Europe de l'Ouest VYVX NNP5 on continue. Ok, ça va venir. Donc on attend juste un tout petit peu le temps que ça vient. Voilà. Donc là, on est sur l'ADN Burundi. Ça, c'est le nom de l'organisation. En fait, je pense que l'organisation, le nom de l'organisation, fallait qu'on ait à genre gouvernement Burundi, je pense. Je pense que ça aurait été mieux. Nous, on a les nibads. DG Gov BI. Regarde, tu es DG Gov Digital BI. Ou DG Gov BI. Alors on va, je te dirai save. Voilà. DG Gov BI. Voilà. Nangorane quoi la truc, on vient juste de le créer là tout de suite. Donc je te déjà collé DG Gov BI. Je te zangare, je te dirai projet yacu yitwa ADN. Service Administration Digitalisation. Digitalisation. Acte de naissance. Murakakanya. Rumbangacha tugira only people will give you access. Anyone on the can view the professional activities are not supported. N'igihe tugize public, c'est que abantu bose tuzoyibona, mais pour l'instant, tuyigumize ibiri privé. Tugize avancé, hariyo version gate control zoba ari gate, imivugo tubigira. Ntuzenya dushaka work item process. Je pense que azoba ari agile. Donc on va découvrir ça twese. Ah, c'est quoi ça? Yaciye yana kubera iki? Catégorie ADN. Bah, bizarre, yaciye ko yayicreatinze, c'est bizarre. Ah ok, yayicreatinze ngiye ngaha. Donc je dois créer kuri ADN. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Donc uje nganye hariyo summary, urumva batubwira ati quels sont les nouvelles dushaka gutangura ama boards, ama report niho tuzoshira notre code, ama pipeline niho tuzogira ama release yacu, muzoyibona nk'amatest, ushaka k'amatest yilance automatiquement. Par exemple, vuga ati j'ai une branche et une autre branche, ama les données shagira nka merge, il y a des nouveaux. Raba nk'ejo video iheruka twagize iki, nafashe ama il y a une branche, ibyo nagize modification dans une branche, d'habitude dans la branche master. Normalement, il y aurait des tests qui auraient dû se lancer avant de faire la merge. Ni nko kuvuga ati gufata code isanzwe branche imwe iri mettre n'indi branche twashitsemo ugaca vyimélange à peu près, si je veux dire, genre les modifications canke les nouvelles fonctionnalités ziza kwirajouta dans notre code source. Mais urumva kenshi faut kufisa amatest, faut kufisa ibintu vyinshi vyilansa, mais tuzoturabeza ko buhoro buhoro. Hama umva yo board rero, board umva niho ca tuza normalement créer un autre projet. Board niho tuzoshirayo vya bintu uzenya ibintu byose dukeneye, urabona ngaha hariyo new, hari active, resolve na closed. Mais normalement twaza kuba dufise genre to do, doing na done na in production, etc. Yose tuzobiza ko nta ngorane. Hama ngaha nje ndashobora gucrea rero
amanuzanya ari different urabibona ngaha turafise bug turafise epic turafise feature anandi tuba tugira ama features tuza turashirako issue nigihe ufise ingorane hama task nigihe ufise une tâche rero eshelle nonzenya pana eshelle pyramide ikintu kiri hejuru y'ibindi ni epic urumva musanzwe tuba dufise iyashimeze uku tuba dufise epic hama hacaza epic hacaza feature et ensuite hama kuri feature hacaza task en fait tu vois biba bimeze uko hama issue n'igihe haba ari un problème canke tuvuga ati c'est un problème par exemple dufate uvuga ati what is the issue c'est quoi le problème uvuga ati ok tel est le problème qu'il faudra régler en fait par exemple urashobora kuvuga dushobora kugira nka fonctionnalité yo kuvuga ati dushaka ko aba agent binjiramwo genre binjiramwo bashobora kugira authentification ukavuga ati shaka ko umu agent agira authentification partir ya zone abarimo par exemple gusa kumwe ugasanga twavyibagiye ugasanga umu agent ashobora kwinjira muri zone iyo yose akahindura modification nk'iy'abandi il faut pas ko nk'umu agent muri commune mukaza ashobora guhindura nk'uwundi ari mu yindi commune il faut ko ari umu agent muri mukaza ashobora guhindura gusa ama certificat yakorewe muri mukaza par exemple et ainsi de suite nk'iyo tuvuga ati c'est pas un problème mais ni ikintu twibagiye gushiraho ngaca tuvuga ati reka tudevelope ikintu kugira tubigire de la même façon ushobora kuvuga ati peut-être ndafise dans le code ibintu neza kwameliora par exemple rana nk'ubu nje ngaha nge nugurure nuzenya intellige yacu umwanya biza gufata kugira yugurure ikafata umwanya iratevye iranse kugurura irugurutse finalement urumva rero ngira ndabereke nk'ibyo twagize ejo ngira ndabereke ntuzenya ups iyi ni code yanje y'ejo iri kirese yakugira gusikana ibintu kandayankire okay ngeneye acte de naissance kanugure acte de naissance yacu mutahure bana nk'ejo ivyo twagize apana ndikumvuga ejo ko era video en fait nasohoye ejo nayigize ejo inje ngaha anye muri contrôleur ça c'est ce qu'on a rajouté on va modifier ça graphique iyi ni feature twagize ejo urumva ni fonctionnalité twarajutse ejo mais tuje nganye gaca mwibuka ko nabwiye ati ibintu ni vyinshi tu vois ibintu ni vyinshi canke kugira if mention ngaha c'est pas bien c'est pas la meilleure de façon de faire na nkungize analyse ndafise uti itepera ko analyse la qualité de mon code itangura kumbwira ati ngabanye nuzenye bita connective complexity numva connective nuzenye ndabivuze mu majambo uvuga ati kari nini hano ya trop d'éléments de harimo ama conditionnels menshi ugasanga umuntu biramugora gukurikira ahanye c'est pas la même chose parce que on va le code l'outil il est gereza gutect ukonye kwera ngarana birumvikana if mais imagine if else indani muri condition izindi condition usanga bibaye ibintu birefu gateza kubikabanya uravyumva donc iyi ngico tuvuga ati ni issue nganza kuvuga ati iyi ni issue ndaza kubigaba urumva par exemple ndabereka ikintu ca mbere ngira nze nca create issue ya mbere kwanza ndabereke urumva ca tuza ngaha anye je sais pas si je peux copier je peux pas copier est-ce que je peux copier non je peux pas copier urumva ndashobora guca nza ngaha anye gaca mvuga ati issue urumva gaca mvuga issue gatugira reduce cognitive complexity urumva gaca tuvuga ati reduce cognitive complexity muri méthode
reduce connective complexity kangaca tugira methode dushaka kugira nitwa gute yitwa certificate service certificate service hama ngane tuca tuza tugaca tugira genre tuca tuza tukagira description canke ufise n'abandi bantu mukora muri equipe bacaza ngaha bakinjiza ngaha anye aha niho dushobora kwinjiza amalien yacu ya repo n'ibindi vyose urumva nca nza nkagira save hama nje ngaha kuri board normalement nza guca ndayibona nayo nabonye bigenze gute tuzobigaruka komeye nje ngaha kuri nuzenya uravuga ati kiki kintu ca mbere tuteza gukorerako ica kabiri neza guhajuta n'ingiki ica kabiri ni iyindi issue iyo yindi issue ni iki iyindi issue ni ndetse kumenga yari ngaha anye urabona nkunje ngaha nkagira uku mu code cimbwira urumva kavuga ati persistent entity should not be used as argument of request mapping urumva donc faudra que tubihindura nuzenya ngaha tuyihindura iyi ngaha donc avuga ati canza ngaha kandi avuga ati replace persistent entity ugaca wandika ntuzenya la classe justement c'est certificat controller voilà urumva duhindura konye gaciza n'indi nuzenya byose tuzora tuza kubigira okay ikindi dushobora kugira umva nka turafise ama user stories turafise ama epic byose tuzobijamwo tugenda turabisigura buhoro buhoro ico arico aho ushobora kuza ukavuga ati ni user story hama en fait ce qui est bizarre c'est que jewe muri y'akazi je mfise gusa epic na tâche na issue umenga si je dis pas de bêtises urumva il va falloir que nza kuraba à peu près ce que c'est hama ikindi umenga turafise sprint kubera turi muri agile hama agile ikora par sprint c'est-à-dire par exemple ashobora kuvuga ndabivuze mu majambo make tugire calendrier mwa ashobora kuvuga ati tugire iteration ya mbere ishaka ko ngira login dufate ko no turi le rangu uno munsi naje nko ku kazi natangwe sprint ya mbere ya 9 tugeze nko kuri sprint 9 ziyo ko muri sprint 9 normalement sprint yacu nk'iyo ku kazi twe dufise ni sur 2 semaines c'est-à-dire que sprint yacu demo 9 izohera le 18 urumva rero muri cuvuga ati hari ibintu byinshi dusharja au début du sprint kavuga ati okay muri sprint nzokora iki gushika le 18 amazu azatura nyene bizohera mevye nangorane ndazi ko muri akanya ari ibintu vyinshi gose umuntu ushobora gusigura ushobora gufata tout d'un coup urumva ndashobora gutahura yuko info ndiko ndaba hari menshi urumva ngangaye kiranyereka amanuze nifo ko ndayiga nanje kuko yakozwe n'undi muntu ku kazi urumva umuntu acagira ashobora gucugira uku turabe mais normalement arashobora kugira sinzi igituma ariko turabona ziza umuntu yobanza akabanza akingene bigenda ngatubona ama features gusa n'ama stories mais nta kindi kintu turiko turabona sinzi igituma tubona gusa mu maboko ahitamo reka naco umuntu azoga kuko nje ngaha nkandika epic rero tuza tugira epic rero epic ni twavuga ni byandi ya global dufate nk'urashobora kuvuga ati epic ni autorisation et authentification age par exemple authentification na autorisation
agent si agent urumva iki kizoba ari ica mbere kubera iki mvuze authentication kubera ari ikintu ari kinini parce que tuzoba dufise aba agent benshi bari différent hazoba hari aba agent par exemple bazoba bemerewe gusa kugira kumodifiya abandi bemerewe gusa kugira bamwe bemerewe kugira vyose abandi bemerewe gusa kuhajuta nk'abandi nabwira batuzenda kuza bararonsa ama acte de naissance mashasha azoza araza etc 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 urumva iki ni kimwe umva tuzangaja tugira save hama n'ubunye sindakibona sinzi igituma me ntaco sinzi igituma en fait tubona ama user stories me ntaco hama backlog tubona nahone tubona ama user stories ok donc il y a pas de souci mais normalement on devrait tout voir kanacu ibyo tuza turavyiga buhoro buhoro donc voilà izoba ari uko ikindi gisigaye hari vya delivery plan iyo ma sprint umva sprint je pense niho tuzoza turavuga ati sprint itangura hehe igaherezwa hehe urumva nga ndashobora kugira iyi ni itaso ya mbere dushize ngaha turabe ok iyi ni vy'akazi je pense turabe franchement il faut qu'on angora kumenya ingene ikora à peu près mais pour l'instant on va nabwira ati muze mu créer votre compte ngaha anye hama comme ça on va tuca dutangura kuza turavansa sur ça en fait et tutangura kuza turaza kuavansa sur ça sinzi igituma c'est quoi la différence entre les deux iyi bari task board bari ntuzenya ok ariko nacu azoza kuri board canke aze kuri overview urumva turabe nzenya turabe dashboard nayo imeze gute dashboard yanse iratevye ok ok turashobora kugira dashboard rero reka turabe dashboard aba ari iki utuntu twinshi rero sha ok ngira ngo utuntu zoza ziradufasha kuza turamenya ibintu birimwo reka turabe kwanza dushobora kugira uku peut-être dashboard hama ikindi ni giki tuzoba dukeneye peut-être nombre y'ama échange yahindutse ikindi tuzoba dukeneye kizoba ari giki ok reka umuntu azabibona buhoro buhoro ouais je pense turabe rero à quoi ça ressemble quoi ça marche pas c'est quoi ça reka umuntu azoza arayiraba normalement on a un wiki aussi urumva tuba dufise amanuze menshi mais bon bref reka rero umuntu azoza ngaha azoca abibona ingene bimeze me mu bisanzwe chaque nuzenya ari un issue na creatinze nga normalement naza guca ndayibona muri backlog gusa rero niyo mpamvu nariko ndabona pourquoi je ne vois pas ça kubera nk'ubu nje nkavuga ati user story test gaca tugira add ok aha turayibona ok sawa gaca tuza ngaha gaca tuvuga ati le parent ninde ok et ensuite on sélectionne en fait ok ndiko ndaraba gusa donc on est en train de turagira nuze
bon voilà haca tubona rero user stories rero ikindi azoba ari features hama azoba ari stories ok ok j'ai compris à peu près comment ça marche. On va, il faut que je m'éduque aussi un tout petit peu en fait comment ça marche. Kubera je nari menyereye ziriya zindi zitatu, je nari menyereye Epic hamwe na Task en fait. Urabona nk'ubu turashobora nko kuza ngaha hanyuma ugaca uvuga ati nkundi kuri Epic imwe ugaca uraba nka Epic ifise nk'ama user stories menshi ukaraba ko zose zabaye done ou pas en fait. Urumva ugasanga ni bifata umwanya uko nyene mais tuzobigarukako mu nyuma nta ngorane. Mu nyuma ugaca uza ngaha umusanzu tuza kuzibona ari nyinshi. Mais je pense qu'on peut même configurer ça. Dushobora kugira state kubera je nshaka tube dufise ntuzenya nshaka tube dufise ntuzenya bayita gute bayita nshaka tube dufise to do, doing, done, etc. hama in production, etc. etc. Reka rero vyiza reka nzobanza mbanze ndavyige menye ingene zibikora hama nzoca ndabagarukako. Ah, je pense que c'est ça. Active, resolved, close. Voilà. Nk'ubu dushaka kuza ndashaka kuza nkaha mvuga ati nshaka ko izoba ari yitwa to do. Iyi nayo izoba ari doing. Iyi nayo izoba ari done. Urumva? Canke uvuga ati iyi nayo izoba ari ca tugira iyindi uvuga ati tuvuge ko izoba yagiye muri repo. Tuvuge ko izoba yagiye muri production par exemple. Nayo izoba yagiye muri production. Muri production iza kuza pre-done. Non, non. Attends. Iyi niyo. Mais pourquoi yoyo yanse? Non, iyi niyo ariyo. Production. Iyi nayo niyo ariyo done. Voilà. Izoba ari user story izoba ari resolved. Hama iyi nayo to limit no zero. Ivyo vya to do doing kenshi ni kugira uvuga ati nko muri sprint ntidushobora kuba dufise nk'ama user stories nk'atanu canke ama user stories nka 6 ou 7 turinda gukora par exemple. Urumva niyo menshi uzaza kuza uragira limite. Urabona ngaha hariyo 0 sur 5, 0 sur 5, etc. Mais ne vous inquiétez pas, ça viendra petit à petit. Ok, sinzi igituma bambwiye ati to do non, attends, doing, ah ok. Kwiki kiravuga ngo ntishobora kugira. Ok, new ikaba ari new. Iyi nayo aba ari closed. Iyi nayo ari resolved. None ingorane iri hehe? Simbona ingorane iri. Eske bari kubera iki nyene nagize ngaho? Biri bizarre. Niyo mpamvu ndiko ndavuga yuko ibintu uko ndavyiga neza kugira menye ingene ikora. Ibi n'ibindi vy'ama status badge n'ingene biba bimeze. Voilà. Backlog. Urumva n'iyindi nako ndagaragaye ituma mbona features na stories ariko ifuko tugira na Epic kugira umuntu aze arabona vyose ingene biba bimeze. Working days, aha ni handi uca uvuga ati ukora iminsi yayo, urumva dukora du lundi au vendredi. Working with bugs. Bugs are managed with requirements, bugs urumva tuzoza turabibona buhoro buhoro ingene bizoza biraza.
Um, ok, urumva igisigaye ko nahura ni ingene iyi nyizo zirakora kuko muri aka kanya mm, ok, iyo turabe oya, ok, turabe voilà. To do, iyi niyo ntuzenya kiragira reka naco tuzobigarukako kubera je ku kazi dafise tuse to do kwanza oya na to do aho fete nayo ni ibigize reka ahubwo urazi nibaza ko to do nayo noyigira new hama wiwi muce muza ngaha tuze ngaha kuri colonne iyi inye tuvuge ko ari new to do hama tugire uko amaca tugira doing siko doing tuvuge ko iri active hama done tuvuge ko iri izo mukure yinye iyi tuyikureho doing nayo tugire nuze hama to do nayone reka tubirabe tubireke uko naco voilà c'est bon iyi ntuzenya tese reka tuyikuremwo urumva kandi turashobora kuza tukagira ama epic hama tuzoshobora kubona genre epic yacu n'ibindi byose biri munsi yayo urumva avuga ati nk'urashobora kuvuga ati uno like iyi sprint yose tuzokora ibi vyose hama tukazoshobora no kubona ibiri munsi yayo vyose genre nk'ama stories genre na kimwe tubona features na kimwe tubona urumva dushobora kwigumiza bimeze ukuntu hama tuza turabibona buhoro buhoro kimwe kimwe mais pour l'instant reka ndayishire ngaha kuri new vuga ati iracari nouveau ama issue nayo ama issue tuzoza turayarajouta en fonction y'amanuze nk'urashobora kuvuga kuri ya kintu nababwira nk'urashobora kuvuga nko kuri issue nko kuri features hariyo issue par exemple canke hariyo bug etc en fait amanuko tuza turakora mais bizoza biraza buhoro buhoro siko nk'ubu urashobora kuvuga ati reka ndabereke ingene twari twabikoze irya mbere twari twakoze iki irya mbere twari twakoze reka dukreye tuje muri work item reka mvuge epic siko hama mvuge ati reka ndabereke ingene tujya tubwire version API basique urumva muri description nca tuvuga ati création d'une version basique de notre API ou API, de nos API, de nos créations d'une version basique avec des endpoints, ama endpoint najya malien y'amirongo nabwira avec des endpoints pour l'acte de naissance. C'est que tu fais là pour le programme acte de naissance. Tu fais siko iyi niyo ntuzenya yacu hama umva hashobora autant de description nk'uvuga avuga ati on devra créer twakoze combien d'API twakoze 3 API on devra mettre en place numva ashaka kwandika mu congereza namwe je vous conseille kubwiga icongereza c'est très birakenewe mu kazi c'est plus important en tout cas uravye kurusha igifaransa canke iki on devra mettre en place 3 endpoints urumva
iya mbere duca tugira uku avuga ati get API pour créer un certificat, post API pour... Non, get API pour avoir un certificat, pour avoir un certificat, un ou des certificats d'ailleurs, pour l'utiliser de spécifier un seul certificat, post API pour créer un certificat, qui n'y a mana put API pour modifier un certificat. urumva rero ahandi hari ibintu byita definition of done biravana ingene umuntu ashaka ivyo aka ni akazi k'umu project manager bacigira genre definition of done uca no kugira ukunya kaneza ukagira uku quand ugaca uvuga ati quand on aura des endpoints pour avoir créé et modifié un acte de naissance et modifier un acte de naissance. Voilà. Déjà de créer save. Dufate nuko twari twabikiriye ya version yacu ya mbere. Ikindi ca kabiri nshaka ko tuca tugira c'était que ikindi ca kabiri twashaka gushiramwo n'igiki mbega ikindi kintu twashaka kongezamwo ni ama issue twagira urumva rero ikintu rero ngira nkore tutangura gucreya ama US ama user stories umva pour chaque feature iri ngaha anye ducreya turashobora gucreya user story canke tugacreya feature c'est à nous de voir urumva kubera kenshi user story usanga ari nka feature mais kenshi umuntu akoresha user story navuga ko umuntu yakoresha user story nk'uko umuntu ashaka kuvuga ati en tant que uvuga ati user story nk'uko uvyumva ni user story twishe dans la peau de quelqu'un uvuga ati je en tant que agent j'aimerais avoir les certificats des actes de naissance qui ont été créés. En tant qu'agent, j'aimerais créer un acte de naissance. En tant qu'agent, j'aimerais modifier un acte de naissance. Izi nizo bita ama user stories. Hamara ama features ni nko kuvuga ati rana nkacage nako ndababwira ngaha anye nko tushavuga ko ari features ngenda bereke que le nom et le prénom de l'agent civil et toi vyandika ari umu agent nyene tuvuga dans la liste turimo ni umu agent vyandikira car ça doit se faire automatiquement urumva bisiga ko dans le futur quand umu agent niyinjira muri système akinjira muri système izina ryiwe na nuza yagiye dushobora tuzironka hamaca tuzinjiza directement muri nuza iyi ni feature tuza kongeramo urumva mais iyi nishobora kuza muri version API yacu basique imvuvyo dushobora kubishira mu bindi bintu tuzoza turarajouta canke tudacrea ibintu byose nibikenera Epic mais Epic kenshi ni tout ce qui englobe turana ngo nki Epic vuga ati version API basique yengloba ces trois là urumva rero caca tugira ca tuza ngaha kandi muri work item ngaha anye gaca tuza tugaca ducrea user stories urumva gaca tugira ati get API version basique urumva gareca tuza muri description gacuvuga ariyo user tuza kwisha dans la pod de l'user uvuga ati aha twe dufise umu agent mais ushobora gusanga ufise ibindi ufise aba user dufate uri créer une application mobile yo kuriha yo kugira transfer y'amahera uca wishamwo dans la pod y'umuntu ashaka gutransfera amahera umva gaca tugira tuvuga ati en tant qu'agent j'aimerais pouvoir j'aimerais avoir
j'aimerais voir, cyangwa uvuga ati j'aimerais voir les actes de naissance qui ont été créés, par exemple. Ashatu décriva, et je vous ati, euh, je te donne une description en fait de la, on doit, un agent doit doit pouvoir être capable de voir les actes de naissance qui ont été créés. Hano urabona ko kenshi bya project management n'abadevelopers c'est très important. Kuko nga ndashaka kuvuga ati est-ce que afise ateza kubona certificat imwe, acte de naissance imwe, cyangwa ashaka ama acte de naissance yose. Pour l'instant, on l'a pas fait de notre côté. Pour l'instant, muri certificat yacu basique, urayona nga anye, tumuha tous les tumuha iri hehe mbega gete yacu sha gete tumuha zose nitumubwire ati spécifiquement un acte de naissance est spécifique. Peut-être arashaka kurondera un certificat de naissance par nom, peut-être arashaka kurondera un certificat de naissance par commune, peut-être arashaka kurondera un certificat de naissance par nom du père, on sait pas, par ID, byose biravana, par date de naissance. Uravuga ati ngira nshemwe izina na date de naissance kugira ndamutore, kuko misi yose nibazo umuntu aje kurondera, dufate nk'uje kurondera acte de naissance muri commune, umuntu azoba azi certificat ya certificat ID, mais azoba azi izina ryiwe, azoba azi aho yavukiye, itariki. Urumva ushobora kuvuga ati canke ugasanga izina ryiwe ryawe n'irya umuntu ashobora kumufasha kurondera. Ibi ni tuzorinda kuza turashiramwo buhoro buhoro, urumva. Donc kwanza n'ivyo tuzobishiramwo muri version yacu basique ya API yacu, hama comme ça ndabereka ingene tuza turateza imbere application yacu izo zirevolue. En tant qu'agent, j'aimerais voir les actes de naissance qui ont été créés, doit pouvoir être dans qui ont été créés. Urumva iyo niyo ya mbere, urumva iyo ni version basique ya mbere. Ok, qui ont été créés sans critères, urumva. Hama il y a definition of done, definition of done, tu peux, byiza ni kumenyera kuza uradécriva le plus possible. Agenda de façon facile quand on pourra voir les certificats, les actes de naissance qui ont été créés. Ouais, voilà. Mais les actes de naissance qui ont été créés, et voilà. Urumva azoba ari uko. Hama rero ikindi gice kibigufasha uca ngaha hanya ugaca ugira add existing work item as parent. Ça c'est le parent. Et le parent c'est qui? Murayibuka, version basique API. Et là on fait OK. Ugaca ugaca ugira save. Tuza ngaha. Ngaha uje ugaca uraba normalement. Tuje tukagira stories. Tuza tubona nk'uko ubonye. Mais je suis sûr ukuntu ushobora umuntu ashobora kuziraba facilement, je pense. Menage, reka umuntu azabigarukako. Urumva rero ngaha niho dushobora guselekisiona, dushobora kubona ama epic n'ama stories kugira turabe ama epic yacu twagene yagiye aratera imbere upa en fait. Kandi urabona ngaha turashobora guselekisiona ntiturabiheza nzobigarukako, ariko ntacu. Mais pour l'instant reka tuje kuri work item. Urumva dufise iyi inye n'iyi, hama ikindi ni ya iyindi tugira tugire ni iyindi user stories ni post, umva post API version basique. Tuca tuza ngaha tukagira ati en tant qu'agent j'aimerais
créer un certificat, un acte de naissance. Un acte de naissance. Kandi ngaho rero ntucuza ukaspecifia y'amadonnées yose twavuga ko umuntu iyo ashaka gucrea certificat de naissance azorinda gushiramwo ibinye nom enfant, prénom enfant, nom père, prénom, tatatatata. Ibyo byose musanzwe umuntu aza kuza kubivugira ngaha muri description parce que ça, nous, mon développeur aja agasoma avuga ati en tant qu'agent j'aimerais créer un acte de naissance. Un acte de naissance comprend les éléments suivants. J'aimerais créer un acte de naissance. Urumva gaca uvuga ati ngaha anye un acte de naissance contient les éléments suivants. Urumva aha rero nuca uza ugaca urandika bya bindi byose genre nom de l'enfant, ati prénom de l'enfant. Hama bien sûr évidemment je vais pas tout écrire mais vous avez un peu nuzenya l'histoire. Urumva gaca ngaha tuza gaca ugira parent gaca tugira ya epique yacu. Voilà. Urumva gaca ugira save. Urumva aha rero en plus de cela reka rero mbandanye umva tumaze kugira ama user stories abiri yose ari hatashe kuri iyi version basique. Ikindi gaca tuza tugira iyindi user stories tuvuga ati put API version basique. Je tuvuga ati en tant qu'agent j'aimerais modifier un acte de naissance urumva gaca uvuga ngaha anye un acte de naissance doit pouvoir être modifié en mentionnant en mentionnant la donnée à modifier. La donnée à modifier. Urumva aha nico uvuga ati les données modifiables sont aha nico uza ugaca ukalista amadonnées yose agize ari nuzenya urazi ndaza kuza ugaca ugira amadonnées ukayalista etc. Je vais le faire par après. Musa kubera ngaha nibaza ko muri contrôleur igihe twagira ejo hariyo twakuyemo date d'enregistrement yanuze twarayikuyemo ko itari modifiable par exemple aho uza ukabikuramo naho ngaho gaca ugaca uvuga ati epic yari version epic gaca uza uvuga ati save hamuje à peu près on a ça. Rero kenshi uza ngaha kubera twavuze ko twayitanguye uca uza ngaho ukavuga ati il est active par exemple tu vois. Urumva iri twayitanguye hama nk'ubu nje ngaha tukaza ngaha tukaraba ku ma stories na ku ma stories zose ziri muri done n'iri muri done n'iri muri done par exemple mais comme si tugifise y'amanuze nayo twagize za ngorane zibiri imwe iri kuri zose ziri kuri post. Urumva nk'iyo uza ukavuga ati nk'iyi gira ndayishire kuri uza ngaho uvuga ati iyo ni iyahe c'est le parent yayo ni iyahe iyi ni issue ya mbere iyo issue nayo le parent c'est exactement post p niyo tenda guhindura urumva
iyo niyo ya mbere gaca tugira save. Okay, gaca tugaruka kuri iya kabiri. Iyi nayo ni cognitive, iyi nayo ni cognitive, iri kuri iyi ngorane iri ngaha kuri iyi modifi yo ngaha anye, urumva ni kuri put. Urumva gaca tuza no ngaha gaca tugira tuvuga ati kuri put, voilà, gaca tugira save. Voilà à peu près. Nibaza yuko azoba ari bon. Urumva tanke izo nuzenya tutaraziheza, kwanza n'izi zibiri reka tuyigarukane to doing, niyo reka tuyigarukane to doing. Kubera muri aka kanya urabona kubera turacafise ibintu uzanye bikiri active en fait. Ushobora kuza ukavuga ati iracari active, ni iracari active. Sinzi rero ingene umuntu ashobora kubona ama features, kubera ngaho igihe twaza yari stories, yari features, okay, yari epic, mais simbuzi ingene dushobora kubona yita gute ajya yandi ama issue canke ama bug etc. urumva. Donc niyo mpamvu ndavuga ati irafara ko umuntu ndaba ngene bikora, hama nyene umuntu acaza agira zararaba. Nibaza que pour l'instant on sera bon, mais muri akanya on verra pas le reste. Tuzoraba ingene ziya zindi tuzibona nimugire ingorane. Pour l'instant reka tugume kuri ntuze, kubera nk'umuntu ashobora kuza akavuga ati iyi ntuze yako nkikibona ikiri active par exemple, ashobora kuza nkakavuga ati ko mbona umenga ikiri active, umenga ari n'ukundi kuntu umenga kuri ngaha je usanga agira ati task niyo twaje une tâche. Mais sinzi rero ntuzenya difference entre issue versus feature. Sinzi ngira ndawe muri agile, bana yo muri agile nyasha tubiraba icarico. Urumva the issue did with that level, but say for example if it has a custom but the story has not, waiting on the issue allows you to push it in the query. For some ok, umuntu ariko aradukonsera gutangura buhoro buhoro, parce que même moi ça ni ntuzenya ni ibintu nangoye. Ok, umuntu azoraba ngene bimeze. En tout cas, merci pour la vidéo. Désolé, c'est une vidéo assez longue. Il faut que je m'améliore kuza ndareduza ama vidéo yanje ngene ari maremare. Mais tuzobishikira buhoro buhoro. Ok, hama nibaza yuko vous allez prendre soin de vous. Hama dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de résoudre ces deux problèmes-là en fait. Je pense qu'on va commencer par... Oh, yeah. Dans la prochaine vidéo, d'abord, on va créer un repo kwanza. Vous savez quoi, reka tugane tubigize ubunyana ahubwo muriko murakoresha IntelliJ kuri GitHub. Mbega ya repo yacu twayise gute? Repo yacu twayise gov.bi service ADN. Reka tuze ngaha tuyicreye, kandi ca tuza ngaha tucrea repository nshasha. Kinyankiye ok, yari inyankiye. Urumva kuri GitHub twavuze ko tuyita GitHub twavuze ko tuza kuyita gov service ADN. Bara tuyita uku natwe tuyita git, voilà. Mbe niyo tuje ducrea. Hama rero muca muza ngaha gaca uvuga ati clone. Iyi ni le lien dukeneye, iyi lien niyo dukeneye. Muca muklika kuri no ngaha muca mucrea ni nuzenya ni lien murazikeneye.
tuza ngaha rero je ndi muri IntelliJ rero ndi muri IntelliJ urashobora kutuza ngaha kuri ahantu bita manage remote urumva gaca mukuramwo iyi gaca tugira uku canke mukeneye musubire mugire le même prononcé canke murabe comment changer de branche comment changer de remote même mukeneye ko ndabafasha murambwira muri commentaire nta ngorane ca mvuga ko mpinduye remote ana IntelliJ imbwira ati ntugire ntuzenya muri iyi minsi isigaye imbaza ntuzenya yanje bitugane okay navuze ko ndi muri organisation ya mbega urazi reka ngire na ntuzenya yanje reka ngire na email yanje baranyizigiye ngire na email yanje ngira next gacuvuga ati okay sinzi igituma ariko arandumikira mu bisanzwe nahora nkoresha ijya yindi directement nkoresha ntuzenya yanje ngira ni ikare rya mbere canza ngaha gaca ninjizamwo code et voilà za kucigira ivuga ati okay je pense ko ari bon hama ikindi nca mvuga ati fetch canke update nshaka kungira ntuzenya ncagira push umva ngahandi ngira ndabwire ibishe vyose kuri ntuzenya ikirungika kuri push voilà si je viens ici kuri gaca usanga mfise nda branche ca tubona zibiri et voilà mon code ivuye kuri ntuzenya yanshikiriye ubu rero tuza turatravailler à partir d'ici par exemple ikindi nshaka guca ngira uca uza ngaha kuri ya board ugaca ushenda kuri ya version API basique ugaca uza ngaha uvuga ati ushaka kwinjizamwo repo canke commit pull request canke branche ugaca uvuga ati quelle branche izotuma umuntu aza arakurikiranya evolution y'iget API n'ibindi urumva uca uza ngaha ugaca uvuga ati reka mvuge kari pour l'instant reka mvuge kari maître pour l'instant reka mvuge kari maître nta ngorane okay oya aha nshaka kuvuga ati oya ni uku kwanza ahanye link yo hejuru apa niyo munsi uca uvuga kari ugaca uvuga ati okay banga kikivuga ko nagize komite ya kera nagize Sunday urumva irabimenya ata ngorane irabimenya yuko ari vyo mpejeje kuhajuta muri aka kanya voilà reka tuzobishikira nta ngorane hama merci pour tout hama bye bye